And good morning, class. How are you? How are you feeling? How are you? Are you feeling well? I hope you are in a good condition. But before we start our class today, let me introduce myself. My name is Nazo Antia Kadri, and you can call me Miss Anti. Today is our first meeting, right? Yes, Miss. Yes, Yes, Miss. Miss. Okay, let me share screen first, ya. Screennya sudah kelihatan belum? Yes, Miss. Kelihatan, Miss. Ya, sudah. Sudah ya. Sudah. Okay. Now we will learn about explanation text. In this session is divided in 3 parts. The first part is explanation, is a brief explanation, and the second part is an example, and the last but not least is your assignment. So, I would like to ask you, have you heard about an explanation text? Okay, Anissa, is Anissa here? Okay. What comes to you? Okay, what comes to your mind when you heard about the explanation text? In my opinion, explanation text is a text which tells the readers about how something are happened. Okay, thank you, Anissa. That's a good answer. Right. An explanation text is a non-fiction text which describe how and why things happen. It is often found in science, geography, and history textbook. Misalnya, how does rain happen? Ini how does rain happen adalah topik yang ingin kalian bicarakan. Jadi pada saat membuat teks eksplanasi, maka kalian harus menjelaskan tentang bagaimana dan kenapa itu hujan terjadi. So we will move to an example of explanation text. I want you to read this text about 10 minutes and try to find a clue related to an explanation text. The 10 minutes is start now. Wait. There's no people here. Okay. Is Andin here? Okay, Andin. After reading the text, can you tell me what are you already got? Setelah membaca contoh teks yang diperlihatkan, explanation text itu menggunakan kalimat present tense, Miss. Okay, anyone? Nur Ulfa maybe? Yes, Miss. Ternyata selain menggunakan kalimat present tense, explanation text juga memiliki chronological order, Miss. Okay. Jadi sudah benar ya yang dikatakan teman-temannya, in explanation text itu strukturnya terbagi atas dua. Oke, strukturnya itu terbagi atas dua, ada yang structure sama language features. Di structures ada general statement di mana kalian stating the phenomenon, issues which are to be explained. The second one is the sequence of an explanation, atau in this step you will stating the series of steps which explain the phenomenon. Next is language features. Benar tadi yang dikatakan bahwa explanation text ini menggunakan simple present tense. Abstract noun, sesuatu yang tidak bisa dirasakan tapi bisa untuk dibayangkan.
Kemudian language features-nya itu ada passive voice, kemudian action verbs, dan tentunya content explanation of the process, which mean is a chronological order. Anyone still have a questions? Lisnawati, want to say something? Yes, Miss. Okay, go on. I have a question. What is the important things to be considered? Okay, things to consider. Things to consider tentunya yang pertama adalah general statement-nya. Jadi pada saat membuat suatu teks eksplanasi itu tidak serta-merta langsung menulis step-nya. Jadi harus dimulai dulu dari misalnya pembuka supaya orang-orang yang baca tulisan kalian tuh tahu kalian mau jelaskan apa. Terus tentunya kalimat yang digunakan itu bersifat formal. Okay. Is that clear, Lisna? Yes, Miss. Thank you. Okay, next. Before we jump to your assignment, I want you to watch this video because this video is related to your assignment. Now, after you watch the video, I will teach you how to fill the KWL chart. Jadi KWL chart ini terbagi atas 3 kolom. Yang pertama itu adalah kolom K atau kolom know. Terus kolom kedua adalah kolom W atau want to know. Dan kolom terakhir adalah L atau what you have learned. Jadi di kolom K itu berisi tentang pengetahuan awal kalian tentang topik yang diberikan. Misalnya topik itu South Korea. Maka di kolom K itu kalian isikan apa yang kalian ketahui. Contohnya tadi ada K-pop. Maka kalian tuliskan di kolom K. Selanjutnya ada K-drama. Dan terakhir adalah Namsan Forward. Oke. Jadi di kolom K itu berisi tentang apa yang kalian ketahui. Kemudian lanjut ke kolom W atau want to know. Di kolom W ini kalian mulai merumuskan masalah tentang apa yang kalian ketahui lebih lanjut dari topik tersebut. Misalnya tadi pada video, writer-nya itu menulis tentang dia ingin lebih tahu tentang penyebab negara Korea Selatan menjadi negara yang memiliki angka bunuh diri tertinggi. Oke. Nah, di kolom L ini adalah tugasnya kalian untuk membaca artikel atau membaca buku yang related dengan topik yang diberikan. Kayak tadi penulisnya itu sudah membaca, katanya setelah membaca dia itu menemukan bahwa kenapa negara Korea Selatan itu memiliki tingkat bunuh diri tertinggi, penyebab utamanya adalah depresi, sudah tidak sanggup, maka mereka lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tentang KWL-nya? Oke. If there is no questions, tugas kalian adalah topiknya saya hapus dulu. Oke. Jadi
assignment kalian itu membuat explanation text, tapi menggunakan metode KWL. Topiknya terserah kalian, terus dikumpulkan pada hari Senin via email, no longer than 2 p.m. Is it clear? Yes, Miss. Yes, Miss. Yes, Miss. Okay, now I want Rina to say something about today's lesson. Okay, Rina, time is yours. Baik, Miss. An explanation text is a text to tell or describe how and why things happen. KWL reading is technique that we can use to know more about a thing or a topic given. I think that's all, Miss. Okay, thank you, Rina. So guys, if there is no more questions, let me end this session. Thank you guys for joining this session, and don't forget to do your assignment. And I hope you can do it well and stay healthy. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.